नमस्कार मु रुद्रेश्वर आज मु बुझेबी नवम श्रेणी अनुशीलनी 1A सेट विषय यहाँ रोचे 1A कौन रोचे सेट विषय मुझे लिखिनी सेट विषय लिखि दूची सेट विषय आर एक नंबर मु बुझेबी अति सरल रे बुझिबो तापर जतिक नंबर अछि मु नेक्स्ट वीडियो रे देखैबी काहेकि आर प्रत्येकटी नंबर बुझेले ए वीडियोटा बेसी लंबा है बेसी लंबा हवा अपेक्षा एटा छोटो समय वीडियो संपूर्ण बुझ तो माने संपूर्ण बुझिले मते भी भल लागिवो तुमर भी चिरदिन पई मन रहबा आ भूलिबार कोनोसी प्रश्न आसीबो नाही त चलो देखिबा ए वीडियो संपूर्ण देखि सारिबो लाइक करिया जमार भूलिबनी कि सब्सक्राइब करिया जमार भूलिबनी आ तुम माना पई टारगेट रहिला ए वीडियो केमती 100 लाइक कथरे पहुंचीबो एड रहिला हमर क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन एड रहिला हमर एक नंबर क्वेश्चन कोन देछि आई नंबर ए डैश सेट कोन देछि सेट भितर ए बी सी ए सेट ई गोटे सेट आ भितर होछि ए बी सी ताले ब्रैकेट हमर कोन रहउछि ना बिलोंग्स टू रहउछि बा एलिमेंट रहउछि डज नॉट बिलोंग्स टू रहउछि सबसेट रहउछि इक्वल टू रहउछि हमें कोन बसेबा ना ए चारटा भितर गोटे जिंस बसेबा ताले हमें चारटा भितर कोउटा बसेबा ना बिलोंग्स टू हबो बिलोंग्स टू हबो बेली हमें जानिबा हमें केमिति जानिबा जे बिलोंग्स टू एठी हला एठी काई की डज नॉट बिलोंग्स टू हला एठी काई सबसेट हला एठी काई इक्वल टू हला इक्वल टू त तुम माने भलो भाबे जानि पारो जहा दुईटा मध्ये समान थिले इक्वल टू तुम मन रे आसुतो प्रश्न कोन एठी बिलोंग्स टू केमिति हला डज नॉट बिलोंग्स टू काई हला सबसेट काई हला ताले मु अष्टम श्रेणी रो सेट वीडियो रे मु कहि देछि तार लिंक मध्ये आ तळे दे देछि से वीडियो देखिले काहे की कोठी बिलोंग्स टू बसे कोठी सबसेट बसे कोठी सुपरसेट बसे ए विषय में सेथिरे बहुत भलो भाबे वर्णना कर देछि किंतु जेहेतु सेथिरे वर्णना करछि आधरे मध्ये मु बारंबार आउ थरे कहि दोछि बारंबार भी वर्णना करछि कोन करछि ना ए डैश ए बी सी ताले मु तुमको आगु कोन कहिथिली ना कहिछि जे देखो एठी की देखो ना मु एठी की देखो मु कहिछि कोन ना जदि अक्षर थिबो किंबा गोटिकिया संख्या थिबो से जगह गोटिकिया संख्या हो कि गोटिया अक्षर हो कि फांका थिबो ताको चारि करे एम्ति सेट रो ए कुटुल बंधनी रो चिन्ह हेइ नथिबो ताले से जगह रे हमें बिलोंग्स टू रो चिन्ह बसई था से जगह रे हम कोन चिन्ह बसई था ना बिलोंग्स टू काहे को जगह बसे जो जगह रे गोटे संख्या देई थाउ कि गोटे अक्षर देई थाउ किंतु ता करे कुटुल बंधनी जदि देई नथिबो से जगह रे बिलोंग्स टू बसे अबे बिलोंग्स टू कोडी बसे जानि पहिलो डज नॉट बिलोंग्स टू काहे हबो नै ना काहे हबो नै ना ए अक्षरटा ए बी सी सेट रो उपादान बिलोंग्स टू रो ओडिया होची उपादान कोन तो सेमती ए बी सी सेट रे ए होची कोन तार उपादान पई बिलोंग्स टू बसेले जदी एठी डी देई थांदा ताले ए बी सी सेट रे तो डी नै ताले से जगह में डज नॉट बिलोंग्स टू ते बसेई थां किंतु जेहेतु ए बी सी सेट रे ए अछि सेति पई हमें कोन बिलोंग्स टू बा एलिमेंट चिन्ह बसेइले बुझी पारलो सेकंड नंबर देखो ए बी सी गोटे सेट ता भीतर डी नाही देखो डी नाही माने हमें कोन बसेबा डज नॉट बिलोंग्स टू बसेबा एठी काई सुपर सेट हबो नै काई ना डी करे कुटुल बंधनी नाही ताले कुटुल बंधनी जोठी थबो से जगह सबसेट सुपरसेट बसिबो जेहेतु एठी कुटुल बंधनी नाही ताले एठी गोटे कोन एलिमेंट ऊपर कथा आसुची एलिमेंट ऊपर देखो ए बी सी सेट रे डी नाही माने हमें डज नॉट बिलोंग्स टू बा डज नॉट एलिमेंट लिखि पारिबा सल्ला सेकंड नंबर थर्ड नंबर देखो जो ट्रिपल आई पॉइंट ए बी सी डैश ए बी सी ताले हमें कोन लिखिया सॉरी ए सी बी डैश ए बी सी ए जगह हमें कोन लिखिया हमें जानि परिबा जे एटा समान होची ए बी सी सेट हो कि ए सी बी सेट हो एटा का समान होची ए सेट जहा ए सेट से एटा सेट बोली केम जानतो ना आर एक भी कुटुल बंधनी चिन्ह अछि आर एक पटे भी कुटुल बंधनी चिन्ह अछि जोठी कुटुल बंधनी चिन्ह थाय ताको मु कोन कहली ताको सेट बोली हमें कहबा ताले सेट बोली हमें कहबा माने दीटा को सेट समान अछि माने एठी ब्रैकेट रे इक्वल टू चिन्ह अछि हमें एठी इक्वल टू चिन्ह बसेला बुझी पाछना ना बुझी पाना देखो आई भी पॉइंट ए बी सी दी थर ए लिखिछि तापरे बी सी लिखिछि डैश ए बी सी लिखिछि कोन कहिछि ना ए बी सी लिखिछि डैश ए बी सी ताले कोन हो एलिमेंट तो हबो नै काहे कि ना केते बळे एलिमेंट हबो ना जेते बळे गोटी के अक्षर बा दीटा अक्षर को तीनटा अक्षर किंता चारटा चारि करे कोन
ତା ଦିପଟେ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଚିହ୍ନ ନଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଡଜ ନଟ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ବସେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ସେଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟ୍ ଚିହ୍ନ ବସେଇବା। କଣ ସେଟ୍ ଚିହ୍ନ କିଏ ନା ସବସେଟ୍ ସୁପରସେଟ୍। ତ ଦେଖା ଭିତରେ ସବସେଟ୍ ସୁପରସେଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇନାହିଁ। ଯଦି ସବସେଟ୍ ସୁପରସେଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ବସେଇବା? ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବସେଇବା ନା ଡଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବସେଇବା? ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବସେଇଲେ ସମାନ ହଉଛି, ଡଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବସେଇଲେ ସମାନ ନୁହଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏ ସେଟ୍ ଏ ବି ସି ଅଛି, ଆ ଦେହରେ ଏ ବି ସି ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏ ରହିଛି, ତାମାନେ ଆମେ ଆଖି ବୁଝିକି ଏଠି ଡଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବସେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହବ ଭୁଲ। କାହିଁକି ଭୁଲ ହବ ନା ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ରେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖା ହେଲେ ସେଇଟା କଣ ଥରକରେ ହିଁ ଯାଏ। ମୁଁ ଲେଖିବି ଏ ବି ବି ସି ସି ଏମିତି ଲେଖିବି, ଏପଟେ ଖାଲି ଲେଖି ଏ ବି ସି, ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସେପଟେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଏ ବୋଲି ଧରାଯିବ, ବି ସି କୁ ବି ସି ବୋଲି ଧରାଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାମାନେ ଏ ଦିଟା ସମାନ ଅଛି। ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଡଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହବ। ଏଇଟା କଣ ହବ ଖାଲି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାପରେ ଦେଖି ଯିବା, ଦେଖ ଏ ଡ୍ୟାଶ ଏ ବି ସି କଣ କହିଲା? ଏ ଡ୍ୟାଶ ଏ ବି ସି ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା ଏ ଡ୍ୟାଶ ରେ କଣ ବସେଇବା ନା ଏଠି ତ ଗୋଟିକିଆ ଅକ୍ଷର ତ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଚାରିକରେ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଅଛି, ଦି ପଟେ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ, ଦୁଇ ପଟେ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଅଛି, ମାନେ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ଏଠି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ର ଚିହ୍ନ ବସିବା। କୋଉ ସେଟ୍ ନା ସବସେଟ୍ ସୁପରସେଟ୍। ସବସେଟ୍ କଣ ନା ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ବସିବ, ଯୋଉ ପଟେ ମେନ୍ ସେଟ୍ ଟା ଥବ ସେଇ ପଟକୁ ତାର ଗୋଡ ଦିଟା ରହିବ, ତାମାନେ ଆର ନାଁ ହଉଛି ସବସେଟ୍। ଆମେ କୋଉ ସେଟ୍ ରୁ ଆସି ଏ ବି ସେଇ ସେଟ୍ ରୁ ଏ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉପାଦାନ ବା ଉପସେଟ୍, ଉପାଦାନ ନୁହଁ ଉପସେଟ୍, ତାମାନେ ଯୋଉଟା ମେନ୍ ସେଟ୍ ଯୋଉ ପଟେ ଥବ ସେଇ ଆଡକୁ ଗୋଡ ରହିବ, ତାମାନେ ଗୋଡ ଏପଟକୁ ହେଲା ମାନେ ଆର ନାଁ ହଉଛି ସବସେଟ୍ ଚିହ୍ନ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ କାହିଁକି ନା ଆ ଭିତରେ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସବସେଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ସୁପରସେଟ୍, ତାମାନେ ଏଠି ସବସେଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ତାପରେ ଏ ବି ସି ଡ୍ୟାଶ ଏ, ତାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଏଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମେନ୍ ସେଟ୍ ଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇଛି। ମୁଁ କଣ କହିଲି ମେନ୍ ସେଟ୍ ଯୁଆଡକୁ ରହିବ ଗୋଡ ଦିଟା ସିଆଡକୁ ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଥିରେ ବନ୍ଧନୀ ଦେଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଠି ତ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସମାନ ରହୁନାହିଁ। ଏଠି ତ ସବସେଟ୍ ବସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସୁପରସେଟ୍ ବସେଇଲି। ଏଠି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏଲିମେଣ୍ଟ କେବଳ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ବସିବା କଥା। ଏ ଡଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଏଠି ଡଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବସିବ ନାହିଁ। ତ ବସିବା କଥା କିନ୍ତୁ ବସୁନି। କାହିଁକି ବସେଇଲେ ନା ଯୁଆଡକୁ ମେନ୍ ସେଟ୍ ରହିବ ଆମେ ସିଆଡକୁ ସୁପରସେଟ୍ ଦବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସୁପରସେଟ୍ ଦିଆ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆର ଠିକ ଉତ୍ତର। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଯାହା ଦେଇଛି ଆମେ ସେୟା ବସେଇବା ନା ମନକୁ ବସେଇବା କି? ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ବହି ଯାହା ପଚାରିଥାଏ ଆମେ ସେୟା ପଚାରେ। ବହିରେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ସୁପରସେଟ୍ ଦେଇନାହିଁ ବା ଗୋଡ ସେପଟକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଡ ସେପଟକୁ ଚିହ୍ନ ଯଦି ନ ଦେଇଛେ ତାମାନେ ଆ ଭିତରୁ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବି ଏଠି ବସୁନାହିଁ, ମାନେ ତିନିଟା ଚିହ୍ନ ତ ବସୁନାହିଁ, ତାମାନେ ଏଠି ଡଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହବ। ସରିଲା, ଏଇଠାରେ ଆମର 1 ନମ୍ବର ସରିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର 1 ନମ୍ବର ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝି ପାରିଥିବ। ଆଉ ଏ ଭିଡିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର 100 ଲାଇକ୍ କୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।